अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं सादिया ख्वास। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप के सारे तहफ्फुजात दूर, तहरीक इंसाफ ने राम कर लिया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने नौमान लंगड़ियाल की जानिब से दिए गए जोहराने में शिरकत की और कप्तान का अहम पैगाम भी पहुंचाया। पार्टी में इख्तिलाफात की कयास आराइयों का भी गला घोंट दिया। कहा हम सब एक खानदान हैं। हम ख्याल ग्रुप ने भी कप्तान पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया। इमरान खान की क़यादत में हम सब इकट्ठे हैं। अपोजिशन के लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि इनके कोई इख्तिलाफ हो गए हैं, सारी लुटियां डाल रहे हैं कुछ दिनों से। आज के बाद वो लुटियां खत्म हो जाएंगी। हम इन पे और वज़ीर आज़म पाकिस्तान पे एतमाद का इजहार करते हैं। JPC साहब की जो अली सफर साहब ने रिपोर्ट बनाई है, जो भी रिपोर्ट होगी हम उसको तन मन धन के साथ कबूल करेंगे। हम ख्याल ग्रुप के सारे तहफ्फुजात दूर, वफाकी वजीर फवाद चौधरी कप्तान का अहम पैगाम लेकर पहुंचे नौमान लंगड़ियाल के घर। जोहराने में शिरकत की, गिले शिकवे खत्म कर दिए। इमरान खान हमारे लीडर हैं और तहरीक इंसाफ हमारी जमात है। हम सारे एक खानदान हैं। इमरान खान की क़यादत में हम सब इकट्ठे हैं। बाकी कभी किसी मसले के ऊपर, छोटे मोटे मसाइल के ऊपर बातचीत जो है वो हो भी जाती है, उसमें रखना भी आ जाता है। जहांगीर तरीन केस से मुतालिक फवाद चौधरी ने वाज़ेह किया, वज़ीर आज़म मेरिट से हटकर कोई रियायत नहीं देंगे। उम्मीद है अली जफर की रिपोर्ट सब मानेंगे। इनके जो नुक्ता नजर है उसमें भी बड़ा वजन है। ना तो जहांगीर तरीन साहब को ये तवक्को है कि इमरान खान उनके लिए कोई इल्लीगल सिफारिश करेंगे, ना ही इमरान खान का ये मिजाज है। मेरिट के ऊपर अली जफर साहब की जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है उसकी रिपोर्ट जो है वो आएगी, उसका इंतजार हमें भी है और जाहिर है कि इस ग्रुप को भी है और हमें भी उस रिपोर्ट के ऊपर भी एतबार है और इनको भी उस रिपोर्ट के ऊपर जो है वो एतबार है। इस मौके पर जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप ने वजीर आजम की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं कि PTI में कोई नाराज ग्रुप नहीं, सब फैमिली का हिस्सा हैं। यहाँ तमाम अफराद को आजादाना राय देने का हक है। कल मुलाकात में तमाम लोगों ने उस्मान बुज़दार की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। उन्होंने लंदन वाक़े पर तंज़ भी किया। कहा नवाज शरीफ की जान को खतरा है तो पाकिस्तान तशरीफ लाएं, यहाँ इन्हें जेल में सिक्योरिटी देंगे। कल जो वफ्द मिला है उसने वजीर आला की क़यादत पे एतमाद का इजहार किया। PTI एक खानदान है। तरीन साहब ग्रुप नहीं है, हमारी फैमिली है। कोई भी शख्स पार्टी के अंदर आजादाना राय देने का हक रखता है। वो खानदान जो है अवाम की आंखों में मिर्चें डाल के इलाज के लिए हॉस्पिटल जाने के लिए रिलीफ लेके गया। आपको और आपकी जान को अगर इतना खतरा वहाँ है तो यहाँ तशरीफ ले आए। यहाँ आपकी जान कम से कम जेल में महफूज रह सकती है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह कहती हैं, तहरीक इंसाफ में ग्रुप बंदियां हो रही हैं। इनकी सफों में एक खौफ है, अगर बजट पास ना हुआ तो हुकूमत इखलाकी हैसियत खो देगी और फिर नए इलेक्शन होंगे। PTI के अहमद यार हिराज कहते हैं, हुकूमत की अक्सरियत खो देने की बातें अभी बहुत दूर हैं। अगर ऐसा हुआ भी तो स्पीकर अपोजिशन को हुकूमत बनाने की दावत देंगे। जहांगीर तरीन ग्रुप पार्टी के अंदर रहकर मुतालबात कर रहा है। ये गुफ्तगू हुई आज न्यूज के प्रोग्राम आज राना मुबशिर के साथ में। कभी MQM कोई डिमांड रख देती है, कभी जहांगीर तरीन का एक ग्रुप जो है वो कोई डिमांड्स रख देता है। आप देखें कि इनके रैंक्स में कितना खौफ है। हुकूमत बजट पास ना कर पाए तो फिर वो अपनी अखलाकी हैसियत जो है बहैसियत हुकूमत खो बैठती है और उस सूरत में फिर आपका री इलेक्शन ही कॉल होगा। ये तो वैसे काफी कोई दूर की बात लग रही है। अगर ये सूरत हाल हो कि हुकूमत की अक्सरियत नजर आ रही हो कि नहीं रही तो फिर उस सूरत में असेंबली तो तोड़ी नहीं जा सकती, क्योंकि फिर प्राइम मिनिस्टर अपना वो हक भी खो बैठते हैं असेंबली तोड़ने का। तो उस सूरत में तो स्पीकर अपोजिशन की तरफ ही पहले रजू करेगी। ये तो जो ग्रुप है ये विद इन द पार्टी एजिटेट कर रहा है ना, अपने प्राइम मिनिस्टर से ही मामलात को दुरुस्त करने के लिए कह रहा है, तो इसको हम अलग ग्रुप तो नहीं कह सकते ना। इट इज अ पार्ट ऑफ PTI। वफाकी वजीर गुलाम सरवर ने रिंग रोड स्केड्यूल में लगे इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा मंसूबे से कोई ताल्लुक नहीं, वजीर आजम से मुलाकात करके तहफ्फुजात बता दिए, जिससे चाहे मंसूबे की तहकीकात कराएं। उन्होंने कहा कि PTI में कोई ग्रुपिंग नहीं, जहांगीर तरीन दोस्त हैं। ये रिंग रोड
نیشنل امپورٹنس کا پروجیکٹ اپنے آپ کو عوام کی عدالت میں پیش کیا. میں نے ایکسکلوسیو ملاقات کر کے پرائم منسٹر سے ان سے بھی اپنے کنسرن کا اظہار کیا. رنگ روڈ میں نہ تو ہماری زمین آئی ہے اور نہ کو آ رہی ہے. انکوائری ضرور کروائیں. پی ٹی آئی کا لیڈر عمران خان ہے. پی ٹی آئی کے اندر کوئی گروپنگ نہیں. دوستی میری بھی جہانگیر خان ترین کے ساتھ سب سے زیادہ میری بھی دوستی. کئی بار برملا وہ کہہ چکا ہے کہ میں خود پی ٹی آئی ایک ہے, پی ٹی آئی ایک رہے گی. آگے بڑھتے ہیں, کچھ دیگر خبریں شامل کریں گے. سندھ میں کورونا کی بگڑتی صورتحال کے باعث پابندیاں مزید 2 ہفتے کے لیے بڑھا دی گئی ہیں. سندھ ٹاسک فورس اجلاس میں اہم فیصلے کر لیے گئے ہیں. پبلک مقامات پر پابندی برقرار رہے گی. کاروباری اوقات کار بھی 6 بجے تک محدود کر دیے گئے. سکولز کھولنے کا فیصلہ بھی صورتحال میں بہتری کے بعد ہوگا. سندھ میں کورونا کی بگڑتی صورتحال, پابندیوں میں 2 ہفتے کی توسیع کر دی. وزیر اعلیٰ سندھ کی سربراہی میں ٹاسک فورس اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے. اگلے 2 ہفتوں تک تمام سیاحتی مراکز بند رہیں گے. سی بی او, ہاکس بے سمیت تمام تفریحی مقامات اور پارک جانے پر پابندی ہوگی. پارک صرف جاگنگ کے لیے ہی کھولے جائیں گے. کاروباری سرگرمیوں کے لیے ٹائمنگز پھر محدود. پیر سے دکانیں اور بازار شام 6 بجے تک بند کرنا ہوں گے. ڈپارٹمنٹل سٹورز بھی صرف شام 6 بجے تک ہی کھولے جائیں گے. انٹرسٹی ٹرانسپورٹ 50% مسافروں کے ساتھ چلانے کی ہدایت. تمام شادی ہالز, سینماز اور مزارات جانے پر پابندی برقرار. تعلیمی ادارے کھولنے سے متعلق کوئی فیصلہ نہ ہو سکا. اسکولز کھولنے کا فیصلہ صورتحال بہتر ہونے پر کیا جائے گا. اجلاس میں وزیر تعلیم کو تمام تعلیمی اداروں میں اساتذہ کی ویکسینیشن کروانے کا بندوبست کرنے کی ہدایت بھی کر دی گئی. دوسری جانب ملک بھر میں کورونا وائرس کی ہلاکت خیزی جاری ہے. قاتل وبا نے مزید 88 افراد کی زندگیاں نگل لیں. وائرس سے جاں بحق افراد کی تعداد 20,000 سے تجاوز کر گئی. اب تک 20,177 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں. ملک میں مزید 4,007 مریضوں میں وائرس کی تشخیص ہوئی. ملک میں کورونا کی مثبت کیسز کی شرح 6.43% ریکارڈ کی گئی. کورونا سے 5% سے زائد متاثرہ اضلاع میں تعلیمی ادارے 6 جون تک بند رہیں گے. این سی او سی نے مراسلہ جاری کر دیا. لکھا سیاحتی مقامات 24 مئی سے کھولنے کی اجازت دے دی. سیاحوں کو کورونا منفی رپورٹ لازمی دینا ہوگی. ملک بھر میں 30 سال سے زائد عمر کے لوگوں کی ویکسینیشن آج سے شروع ہوگی. ادارے کھولنے سے متعلق جائزہ اجلاس 3 جون کو ہوگا. ادھر سندھ حکومت کے فیصلے کے خلاف پرائیویٹ اسکولز ڈٹ گئے. این سی او سی کے فیصلوں کے مطابق اسکولز کھلوانے کا اعلان کر دیا. کہاں 5% سے کم شرح والے اضلاع میں 24 مئی سے تعلیمی ادارے کھولے جائیں گے. کراچی اور حیدرآباد کے علاوہ دیگر اضلاع میں کورونا شرح 4% ہے. اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی اختیار کرتے ہوئے کراچی اور حیدرآباد میں بھی تعلیمی ادارے کھولے جائیں. کراچی میں کورونا پھیلنے کی شرح 14% تک ہو چکی ہے. عوام احتیاط کریں تو سخت فیصلے نہ کرنے پڑیں. ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے وائرس سے بچنے کے 2 طریقے بھی بتائے. کہا ایس او پیز پر عمل کریں اور ویکسین لگوائیں. جب نمبر آف کیسز میں اضافہ ہوتا ہے تو حکومت کو سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں, اور جب ہم سخت فیصلے کرتے ہیں تو لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں ہم سے. تو کیوں نہ ہم کام ایسا کریں کہ حکومت کو وہ سخت فیصلے نہ کرنے پڑے. اور وہ سخت فیصلے سے بچنے کے لیے 2 طریقے ہیں. پہلا طریقہ جو حکومت کی جاری کردہ ایس او پیز ہیں ان کو فالو کرنا, اور دوسرا اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرائیے. سرجیکل ماسک لگانے سے جو لوگ کترا رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نہ کرے کہ آکسیجن کا ماسک نہ لگانا پڑے, اور شاید وہ جو آکسیجن والا ماسک ہے وہ زیادہ تکلیف دہ ہوگا. اس وقت بھی آپ آغا خان اسپتال میں چیک کریں گے تو آپ کو بیڈز نہیں ملے گا. نیپا پہ جو ہمارا سندھ انفیکشس ڈیزیز ہاسپٹل ہے اس کے اندر 90% آپ کے وینٹیلیٹر جو ہے وہ آکیوپائڈ ہے. امریکہ میں چیزیں کھلنے کی طرف چلے گئی ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی 70% آبادی کو ویکسینیٹ کر لیا. حکومت نے بیرون ملک جانے والوں کو ترجیحی بنیادوں پر ویکسین لگانے کا اعلان تو کر دیا, لیکن سیالکوٹ اور مردان میں اوورسیز پاکستانیوں نے مطلوبہ ویکسین نہ لگائے جانے پر احتجاج کیا. حکومت اور انتظامیہ نے جلد مسئلہ حل کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے. سعودی عرب سمیت چند ممالک کی کورونا ویکسین سے متعلق نئی شرائط پاکستانی مسافر مشکل میں آ گئے. بیرون ملک جانے والے افراد کا مطلوبہ ویکسین نہ لگائے جانے پر سیالکوٹ اور مردان میں احتجاج.
ऐसी जिना हमारी डिमांड है और हम तकरीबन सऊदी अरब के लिए और चाइना की नहीं मान रहे। तकरीबन 10 दिन हो गए हमको इधर चक्कर लगाते हैं, हमको नहीं मिल रही। जो वैक्सीन सऊदी वाला मांग रहे हैं वो हमारे इधर सरकारी हॉस्पिटल में वो वैक्सीन नहीं है। जो चाइनीज वैक्सीन है वो सऊदी हुकूमत नहीं मान रही है। जो वैक्सीन सऊदी हुकूमत मांग रही है वो उधर हॉस्पिटल में नहीं है। बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफराद एस्ट्राजेनिका वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, लेकिन इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि ये वैक्सीन खत्म हो चुकी है। 1.2 मिलियन डोजेज आई थी, हमने पूरे पाकिस्तान में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया और वो खत्म। अब जब अगली डोजेज आएंगी तो बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए आएंगे जिन्होंने फर्स्ट डोज ये लगा ली है। नेक्स्ट वीक में ये इफेक्टेड है, बाकी जो आने की तो इंशाल्लाह आ जाएगी। मुआविन खुसूसी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा कामरान बंगश का कहना है जल्द ये मामला हल कर लेंगे। फॉरेन मिनिस्ट्री जो है हमारी फॉरेन ऑफिस, हमने उनको एंगेज कर दिया है कि वो इस इशू को देख ले कि कौन से ममालिक जो हैं वो इस वैक्सीन को रिकग्नाइज नहीं कर रहे और उनको अकॉर्डिंगली उसको टेकअप कर ले जो मुतालिका हमारी एम्बेसीज हैं और उनके फॉरेन ऑफिस हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो बैरून मुल्क जाने वाले अफराद को वो वैक्सीन जल्द अज जल्द लगाने का बंदोबस्त करे जो दूसरे ममालिक में काबिल कबूल है, ताकि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए रोजगार का मसला पैदा न हो। मजीद आपको बताएं, सऊदी हुकूमत की जानिब से आज़मीन हज के लिए कोरोना वैक्सीनेशन की शर्त रखने के बाद पाकिस्तान ने सऊदी हुकूमत से चीनी वैक्सीन रजिस्टर्ड करने की दरखास्त करते हुए सऊदी हुकाम को बताया कि पाकिस्तानियों ने चीनी वैक्सीन लगवाई है। डॉक्टर्स दोबारा कोई और वैक्सीन लगवाने की इजाजत नहीं देते, इसलिए सऊदी वजारत सेहत चीनी वैक्सीन को इजाजत दे। और अब जिक्र करेंगे कराची में बिजली की सूरत हाल का। दोपहर 1 बजे के करीब शहर में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ, जिसके बाइस तकरीबन पूरे शहर की ही बत्ती गुल हो गई। हाई टेंशन लाइन ट्रिप कर जाने से शहर के 25 ग्रिड स्टेशन बंद हो गए। शाह फैसल कॉलोनी, गुलशन, न्यू कराची, बफर जोन, नॉर्थ कराची, शादमान और लियाकताबाद समेत शहर तकरीबन पूरा शहर जो है, इसके इलाके के जो लोग हैं वो गर्मी से बिलग उठे। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक तकनीकी फॉल्ट नहीं है, इलाकाई सप्लाई से बिजली बहाल कर दी गई, ताहम अब भी बेशतर इलाके बिजली से महरूम हैं। खबरों का सिलसिला जारी है, यह वक्त है एक ब्रेक का। आप आज के साथ रहिए।